गाइस, तुम लोग तो देखी ही होगी कि सोनी आज हम लोग का घर से एक सांप निकाला है। बहुत बड़ा सांप था। और हम लोग का जो काल जो दिखाए थे ना, जो मुर्गा का जो छोटा छोटा बच्चा था, तो वो सबको काट लिया है, सबको मार दिया वो सांप ने। कितना सारा बच्चा था, सबको मार दिया है। फिर उसका मम्मी जो बड़ा मुर्गी था वो उसको भी मार दिया है। सब मर गया है, एक भी नहीं है। एक शायद बचा है, और नहीं तो सबको मार दिया है। सोनी कैसे सांप पकड़ रहा है आप लोग देखते रहिए। তোরা বসকে বাদ দিকে দে আমি গালি আর লাঠিটা তো বড় নে না সুমন তো ভাই ও মা ওরে ওরে তো মারি লাগছে বুড়ি তো বাচ্চা নাই তুমি জলদি কিনে যাবা চলে যাও সব মারিয়ে লাগছে জানো ওরকম আর আগে করে ওরকম একটা মুখ ছোড় দে গায়ে দিব করবে এই সোনি ধরবি না কিন্তু না কেদার এই যা দাও আমাকে যা দে তো ওদিকে নিয়ে যা এই তোমার কাম করতে গান দিবি এই দাঁড়া না এই জিজা তুমি ছাড়া না বাল। এই আমার জিজার বোধা ভয় নাই, দেখ দে কিছু হবে না রে যাও যাও তা তুই ছাড়। और पांच जगह पे सब हो गया ওরে বোধা রে, এই যে আমার সাহস কত বড় দেখ। এ বাড়া আছে করা বাচ্চা ওই যে ए रील में रुक जाओ वीडियो में वो दिख खड़ी दे सुमन तो सुमन तो वो दिख दिए खड़ी दे কোকরের বাগানের ওইদিকে করে वो ही बागान दिख खड़ी दिए जा बाबू हम ही पकड़े क्या না ওর সাহস কত বড়। देखो तुम्हारी तरफ जा रहा है उसको छोड़ना मत चलो चल जाए रेस्क्यू करने जा रहे हैं इसको এ আমার ঘরে যায় না সুমন তো ঘরে যায় না না মারবে না তুই যে দতিস ঘুরিয়ে সে দেয় তোরে সরো বাগান থেকে যা বলে না দেখ বিদেশি কামড় দিয়ে দেয় না, দেশে বিদেশি কামড় কি করে দেয়?
নিয়ে যা আবার নিয়ে যা দিকে নিয়ে যেতে লাগে বাগান বাগানে দিয়ে গা হ্যাঁ বাগান দিয়ে যা বাগানে দিয়ে আয় এই এরকম ভয় নাই বেশি আমরা ভয় নাই বাগানে দিয়ে গেছা ए पार ने गोर क्यों दिखा रही हो আগের দিন আমার ক্ষেতের মধ্যে ঢোক ছিল ना हम नहीं हमको नहीं आता এ শুনো তো আয় বুদার চল যা কামড় দিলি বলে ওই কামড় দিলে लगे लेकर आ ডাকে রাখে এ ধরে দে না এই যে বাগান খাই দিও বাগান খাই দিও বাগান খাই দে পিছনে ভয় নাই এ বাগান খাই দিছি ও মারবে না রে বাগানে খাই দিছি বা তোর কোন ডগে ফোন করলি ওরা এখনই ঘুমাইছিলাম আমি